आमने एठी प्रभुंकर वाक्य देखुचु जे हितोपदेश 25 11 आमे 15 पद पर्यटन देखिले ना कि यथोचित मते कथित वाक्य रूपा पात्र सुवर्ण नारंग तुल्य। यथोचित मते कथित वाक्य माने यथेष्ट कही कथा गुड़ाक बुझी यथेष्ट कही कथा गुड़ाक रूपा पात्र सुवर्ण नारंग तुल्य। रूपा पात्र बा सिल्वर प्लेस रे सुनार नारंग तुल्य गोल्डर गोटे फ्लावर भाया आके बहुमूल्य। से आम जाना दरकार जे जितेबले जड़े परमेश्वर लोक कथा कहे प्रभुंर वाक्य कहे कथित वाक्य सेटा तार मूल्य होची अनेक ता मूल्य होची अनेक। ये इंग्लिश रे लिखा है कौन ए वर्ड फिटली स्पोकन इज लाइक एप्पल्स ऑफ गोल्ड इन सेटिंग ऑफ सिल्वर। वर्ड फिटली स्पोकन इज लाइक एप्पल परमेश्वर वाक्य बा ज्ञानी लोकंकर वाक्य से परमेश्वर वाक्य आत्मा को द्वारा जड़े ज्ञानी लोक प्रभुंर वाक्य प्रचार कर ईश्वर आत्मा को द्वारा बा ईश्वर इच्छा अनुसार वाक्य प्रचार कर बहुमूल्य गोल्ड ठारू अधिक आ जी ग्रहण कला से वाक्य तार गोल्ड ठारू अधिक गोल्ड डायमंड ठारू अधिक मूल्य जहाँकि से लोक ज्ञान रे चलो ता पाखक सुना रूपा टंका पैसा ता पाखक आसी से आमने ज्ञानी लोक मानकर कथा सुनवार आवश्यकता रही। कथित वाक्य परमेश्वर लोक मानकर वाक्य सुनवार आवश्यकता रही। नेक्स्ट वर्ष आम देखुचु वर्ष 12 like a gold ring or an ornament of gold is a wise reprover to a listening ear। एटी 12 पदर आम देखु लिखा है सुवर्ण कर्ण कुंडल। सुवर्ण कर्ण कुंडल माने ए गोल्ड नाई कर्ण कुंडल कान रे नांती आप लिखा है शुद्ध सुवर्ण अलंकार। शुद्ध सुवर्ण अलंकार अलंकार माने काच नाइबा शुद्ध माने टोटाली शुद्ध टोटाली प्योर प्योर गोल्ड रे सब अलंकार तैयारी होता है। लोक मान कान फुल नाक फुल मुदी रिंग बेक रिंग बेकमाड़ी एगुड़ा सबू लिखाई जेपरी तामाने से गोल्डर कर्णकुंडल कान रे नाइबा आ प्योर गोल्डर अलंकार जिमिति मनोजोगकारी कर्ण प्रति ज्ञानवान भर्सनाकारी से मनोजोगकारी कर्ण प्रति ज्ञानवान भर्सनाकारी से तामाने जो मैंने बहुत मनोजोग करती बहुत अटेंशन दियंती परमेश्वर वाक्य रे से माने से गोल्ड भाया तांकर वैल्यू। वर्ष 13 रे लिखा होची प्रोवर्ब चैप्टर 25 वर्ष 13 like the cold of snow in the time of harvest is a faithful messenger to those who send him। He refreshes the soul of his master। यदि आम ये ओडिया देखा लेखा अच्छी फसल समय हिमर शीतलता जेपरी प्रेरक गण प्रति विश्वस्त दूत सेपरी कारण से अपना कर्ता मान प्राण रे आश्वास फसल समय हिमर शीतलता फसल समय हिमर शीतलता माने ठंडा बा वर्षा जदि हो जाए बा फसल जदि ठंडा पाग हुए ता जिमिति
ଆଉ ପ୍ରେରକ ଗଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦୂତ ସେ ପ୍ରେରକ ଗଣ ପ୍ରେରକ ଯେମାନେ ପଠା ଯାଇଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠା ଯାଇଥିବା ଦୂତମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦୂତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏଞ୍ଜେଲ ଫେଥଫୁଲ ଏଞ୍ଜେଲ ସେଇଭଳିଆ କାରଣ ସେ ଆପଣା କର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଆଶ୍ୱାସ କାରଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦୂତ ଆପଣା କର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଆଶ୍ୱାସ ଦିଏ କର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ତୁମେ ମନେକର ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ବା ଜଣେ ରାଜା ତାର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବେଲକାରମାନେ ୱାର୍କରମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଆଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 14 ପଦ ଲେଖା ଅଛି ବୃଷ୍ଟିହୀନ ମେଘ ବାୟୁ ଯେପରି ଆପଣା ଦାନ ବିଷୟରେ ମିଥ୍ୟା ଦର୍ପକାରୀ ବୃଷ୍ଟିହୀନ ମେଘ ମାନେ ମେଘ ହେଉନଥିବ ଖାଲି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚାଲିଥିବ ତାକୁ କହନ୍ତି ବୃଷ୍ଟିହୀନ ଏଠି 14 ପଦରେ ଇଂଲିଶରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଲେଖା ଅଛି କ'ଣ ଲାଇକ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱିଣ୍ଡ ୱିଦାଉଟ୍ ରେନ୍ ଇଜ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ବୋଟ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ଗିଫ୍ଟ ହି ଡଜ୍ ନଟ୍ ଗିଭ୍ ଯେମିତି ମାନେ ବର୍ଷା ଖାଲି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିବ ଏଠି 14 ପଦରେ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ କି ମେଘ ବୃଷ୍ଟିହୀନ ମେଘ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ ଖାଲି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ହେଉଥିବ ଆଉ ପବନଟା ଖାଲି ବାହୁଥିବ ପବନଟା ହେଉଥିବ ଏୟାର ହେଉଥିବ ଯେମିତି ଆପଣା ଦାନ ବିଷୟରେ ମିଥ୍ୟା ଦର୍ପକାରୀ ସେପରି ମିଥ୍ୟା ଦର୍ପକାରୀ ଦାନ ଦେଉନଥିବ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଦାନ ଦେଉଛି ଆମେ କେମିତି ମୋର ପରେ ସେ ସେଇଭଳି ଭର୍ସ 15 ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା ଦ୍ୱାରା ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମଣାଯାଏ ପୁଣି କୋମଳ ଯିବା ଅସ୍ଥି ଭଗ୍ନ କରେ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା ଦ୍ୱାରା ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମଣାଯାଏ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆଉ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯଦି ରାଜା ପରଫେକ୍ଟ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିବ ପୁଣି କୋମଳ ଜିହ୍ୱା ଅସ୍ଥି ଭଗ୍ନ କରେ କୋମଳ ଜିହ୍ୱା କୋମଳ ସଫ୍ଟ ସ୍ପିକିଂ ଆମେ ଯଦି ସଫ୍ଟ ସ୍ପିକିଂ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ଅସ୍ଥି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସେମାନେ ଆହୁରି ତରଳି ଯିବେ ସେମାନେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବେ ସେମାନେ ମେଲ୍ଟ ମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ର ହେଇଯିବେ ଶୁଣିବେ ସେମାନେ ଆଉ କ୍ରୋଧ କୋପ କରିବେନି ସେଥିପାଇଁ କୋମଳ ଉତ୍ତର କ୍ରୋଧକୁ ଦମନ କରେ ମାତ୍ର କଟୁ ବାକ୍ୟ କୋପ ଜନ୍ମାଏ ଆମର 15 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ କୋମଳ ଉତ୍ତର କ୍ରୋଧକୁ ଦମନ କରେ ମାତ୍ର କଟୁ ବାକ୍ୟ କୋପ ଜନ୍ମାଏ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବେ